नमस्कार श्रोते हो, गाथा अभंगाची या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज श्री सूक्त सादर करते आहे. जय श्रीराम. हरि ओम. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्यये श्रीमार्देवी जुषतां कामसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तां तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोमपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीनशतान्त्वारुणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमा देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाश्रयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वाणि नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोमपये श्रियं मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्सजन्तु सिग्धानि चिक्लितवसमे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यक्कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासोऽश्वान् पुरुषानहम् यशूची प्रयतो भूत्वा जुह्याताज्यमन्वहं श्रीसूक्तं पंचदशं च श्रीकामः सततं जपेत. पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे लभता देवी सर्वकामांश्च देहि मे. पद्मानने पद्मवि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वं पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वादी गवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे. धनम् अग्नि धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसु धनम् इन्द्रो बृहस्पति वरुणं धनमस्तु मे. वैनतेय सोमं पिब बहुवृत्तः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः. न क्रोधो न च मात्सर्यः न लोभो न शुभा मतिः भवन्ते कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत. सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवलतरा शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकारी प्रसीद मह्यं. विष्णुपत्नी क्षमा देवी माधवी माधवप्रियं लक्ष्मीप्रियसखी देवी नमाम्यच्युतवल्लभां. महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. श्रीवर्चस्व आयुष्य आरोग्यम् अविधात शोभमानं महीयते धनं धान्यं बहुपुत्रलाभ शतसंवत्सर दीर्घमायुः. श्री महालक्ष्मी माता अर्पणमस्तु. शुभं भवतु. जय श्रीराम.